پیارے بچوں، السلام علیکم۔ بچوں، آج ہم ذہنی ورزش کے سوالات دیکھتے ہیں۔ بوجھو تو جانے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ذہنی ورزش کے سوالات حل کریں گے۔ بوجھو تو جانے۔ سوال نمبر 1، ایسے ملک کا نام بتائیے جو دن کا ایک حصہ بھی ہے۔ اگر اسے الٹ دیا جائے تو ایک دال کا نام بن جاتا ہے، اور اگر اس کے آخری حرف کو بدل دیا جائے تو ایک اوڑھنے والی چیز بن جاتی ہے۔ تو بتائیے وہ کیا ہے؟ آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، سوچئے۔ تو جواب ہے شام۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو شام جو ہے وہ ایک ملک کا نام ہے۔ اگر اسے الٹ دیا جائے، یعنی میم کی جگہ شین لگا دیا جائے اور شین کی جگہ میم کو لایا جائے تو کیا بن گیا؟ معاش۔ اور معاش جو ہے وہ دال کا نام ہے۔ اور پھر اس میں سوال میں کہا گیا کہ اگر اس کے آخری حرف کو بدل دیا جائے، یعنی میم کی جگہ کوئی دوسرا حرف لگا دیا جائے تو ایک اوڑھنے والی چیز بن جاتی ہے۔ مثلا یہاں میم کی جگہ لام لگا دیا جائے تو کیا بن گیا؟ شال۔ شال جو ہے وہ اوڑھنے والی چیز ہے۔ تو چلیے اگلا سوال۔ سوال نمبر 2، وہ کیا چیز ہے جو طویل ہوتی ہے لیکن دن میں بھی اس کا سایہ نظر نہیں آتا؟ تو سوچئے کیا ہے؟ جواب ہے سڑک۔ اگلا سوال، رات کو نظر آنے والی وہ کون سی شے ہے جس کے آخر میں اگر حرف ای لگا دیا جائے تو وہ ایک قیمتی دھات بن جاتی ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ تو سوچئے۔ جواب ہے چاندی۔ رات کو نظر آنے والی شے چاند ہے، اور اس کے آخر میں ای لگا دیا گیا تو کیا بن گئی؟ ایک قیمتی دھات بن گئی، چاندی۔ چاندی جو ہے وہ ایک قیمتی دھات ہے۔ اگلا سوال، ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے اگر الٹ پڑھا جائے تو ہمارے ہی جسم کا ایک اور حصہ بن جاتا ہے؟ تو بتائیے وہ کیا ہے؟ سوچئے۔ وہ ہے کان۔ اب یہاں کہا گیا ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جسے اگر الٹ پڑھا جائے، یعنی کان ہے، اگر اس کو الٹ پڑھا جائے تو کیا بن جائے گا؟ ناک۔ تو وہ ہمارے ہی جسم کا حصہ ہوا نا۔ تو چلیے اگلے سوال کے لیے تیار رہیے۔ سوال نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جو خود تو اندھی ہوتی ہے لیکن اندھوں کو راستہ بتاتی ہے؟ تو آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، سوچئے۔ وہ ہے لاٹھی۔ لاٹھی کو آنکھیں ہوتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن اگر اسے اندھا لے کر چلے تو اسے راستہ خود بخود نظر آ جاتا ہے۔ لاٹھی جو ہے وہ اندھوں کو راستہ بتاتی ہے۔ اگلا سوال، سوال نمبر 6، ایک غوطہ خور نے سمندر میں پہلی بار 100 گز گہرا غوطہ لگایا۔ کتنا لگایا؟ 100 گز۔ دوسری بار 200 گز گہرا، اور تیسری بار 250 گز گہرا۔ بتائیے وہ کل کتنی گہرائی تک سمندر میں گیا؟ جواب ہے 250 گز، یعنی آخری بار جتنا گیا تو اتنا ہی ہوا۔
सवाल नंबर 7, वारी कुदरत तेरे ठाट, ऊपर हलवा अंदर काट। तो बताइए क्या है? खजूर। खजूर के अंदर जो रहती है गुठली, तो उसे क्या कहा गया कि वारी कुदरत तेरे ठाट, ऊपर हलवा अंदर काट। अंदर जो है वो गुठली है, लेकिन ऊपर क्या है? हलवा है। अगला सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि उर्दू का वो कौन सा हुर्फ है जिससे कोई लफ्ज शुरू नहीं होता? तो सोचिए, आपका वक्त शुरू होता है। जवाब है ड़े। ड़े से कोई हुर्फ, कोई लफ्ज शुरू होता है? नहीं, तो वो हुर्फ है ड़े। अगला सवाल, वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम लिखते हुए कलम एक बार भी नहीं उठाना पड़ता? तो सोचिए वो क्या है? जवाब है मिस्र। आप लिख कर देखिए कि कलम कितनी बार उठता है मिस्र लिखने में, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, लीमू के एक बाग में जिसके 4 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहरेदार था, एक शख्स शदीद जरूरत के तहत लीमू लेने पहुंचा। पहरेदारों ने रोका तो उसने हर एक से वादा किया कि जितने लीमू मैं तोड़ूंगा उसके आधे तुम्हें दे दूंगा और तुमसे एक लीमू ले लूंगा। वापसी पर उसने हर पहरेदार से अपना वादा पूरा किया, मगर जब घर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि उसके पास इतने लीमू मौजूद थे जितने उसने इब्तिदा में तोड़े थे। बताइए उसने कुल कितने लीमू तोड़े थे? तो आपका वक्त यहाँ से शुरू होता है। 2 लीमू। कैसे? 4 पहरेदार थे, उसने 2 लीमू तोड़े, एक अपने पास रखा। पहले पहरेदार को लीमू दिया और उससे वापस लिया। दूसरे पहरेदार को भी एक लीमू दिया, उससे वही लीमू वापस लिया। तीसरे पहरेदार को भी वही एक लीमू दिया और उससे वो लीमू वापस लिया। चौथे पहरेदार को भी उसने वो लीमू दिया और वापस लिया। तो इस तरह से जब वो घर पहुंचा तो उसके पास उतने ही लीमू थे जितने उसने तोड़े थे। तो उसने कितने लीमू तोड़े थे? 2 लीमू। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।